Man to man. Ayuson. Ayuson. Alakaw. Walang tawag. San Isidro Darak. Mainit, mainit. Hinahanap niya kung kanino ipapasa. Mukhang papasukin niya. Oh, na-steal. Talaktakin mo, number 25. Ayan na, libre, libre. Labas nila. Easy to ball. Easy. Isaiah 31, Erasmus, number 9, 4-3, no good, rebound by number 1, number 2, Angeles, easy 2 points. Grabe ka sa Kuragi, Angeles, jersey number 2. Oy, buwa! Buwa ang bola! Nabitawan! Number 0, talaktak! Tumitingin-tingin pa! 2 ball! Pantay! Talakay! Tingin muna! Ayan, dikit na. Bantay, bantay! 52 seconds! Okay, hinihintay yung kakampi. Di Guzman, pass to number 14, back to Di Guzman. Screen down, screen, okay. Op. Alo. San Isidro ball. Bigita ng laban. Foul, pinaul ni number 31. 10 seconds. Ata pa. Python's ball. Ayan na. No. Number 5, Di Guzman. 7.9 seconds po, mga kaibigan. Dikit po, dikit. Man to man. Ayuson. Alakaw. Walang tawag. Man to man. Ayuson. Alakaw. Ayuson. Alakaw. Walang tawag. Alam na kung sino ang panalo, mga kaibigan. Champion ang sino ang panalo, mga kaibigan. Champion ang San Isidro Darak. Mainit. Tut. Nagkakainitan. Grabe.